দেখো বন্ধুরা, ভিডিও বন্ধ করে দিয়েছিলাম, গাড়ির ড্রাইভার কয় ভিডিও করো, সমস্যা নাই, তাই আবার ভিডিও চালু করলাম। यूट्यूब में जाएगा 3 साल। क्या बात कर। अरे तुम मेरे भी दीजिए, हम भी आ जाए। এটা আমার হলো শিপের 3 সাল, বুঝলা তো? একসাথে জয়েনিং করব, তোমরা আইডিয়া করো কি কাজ করতে পারি জয়েনিং এর নিগে। 3 साल आपको कैसा लगा डुबई, बताओ। भाई बहुत ही प्यारा चीज़ है, आके घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। घूमने के लिए बहुत सारा जगह है दुबई में, बहुत सारा जगह है दुबई घूमने के खाली पैसा खर्च होना चाहिए, पैसा लिए। होना बस, चाहिए। मनी बोलता है, মানি ইজ দ্য পাওয়ার। দেখছো বন্ধুরা, কি বললো, পয়সা থাকলে সব হয়, টাকা না থাকলে কিছুই হয় না।